So, good morning sa tanan sa atong mga followers, mga subscriber naton, mga pinalangga naton nga mga supporters, silent viewer, sa tanang nga mga kaabyanan sa bilog nga banwa sa Dumangas. No, si former barangay captain Audi Ditablan sa Tabukan Dumangas nagapanamyaw sa inyo kag sa aton tanan-tanan. No, happy Valentine's sa inyo tanan-tanan. Kabay nga kapangamuyo kita sa mahal nga Dios nga kung pwede mangabay kita sa mahal nga Dios nga aral kita sa mayong nga lawas, palayo kita sa kalautan katalagman upod sa inyong mga pinalangga sa inyong kabuhi, pagsubong man sa inyong mga kabataan, kaabyanan, kag pamilya, sa aton nga mga solid nga mga supporters, followers, subscriber sa bilog nga kansang banwa sa Dumangas, Luzon, Visayas, and Mindanao, sa aton nga mga kaabyanan, mga punong barangay, former punong barangay, mga barangay official, Tanod BSW, barangay Tanod Subong man sa ako mga pinalangga diri sa barangay Tabukan, Dumangas, Iloilo. Shout out sa inyo tanan-tanan. Subong man sa mga miyembro sang Dumangas Bikers Association, sa aton mga guardian brothers sa Warlock Chapter, sa aton mga maestra sa Dumangas National High School, sa ISOPIS. No, kamusta sa inyo sa mga drivers naton, e-bike, sika driver, tricycle driver, jeepney driver, field cab driver, sa mga manok baligya dira sa merkado publiko sa Banwa San Dumangas. Shout out sa inyo, good morning sa inyo tanan-tanan. Kay pare Eduardo Tabungaw, Mr. and Mrs. Eduardo Tabungaw dira sa Kitabs naton sa South Terminal, Tabungaw Marketing dira sa merkado publiko, dira sa Taj Mahal Dry Goods Store. No, kamusta Diorio Seafoods and Restaurant, Mr. and Mrs. Engineer Jenny Gregorio Jr. Anixin Jocampo Gregorio, Management and Staff sang Diorio Seafoods and Restaurant sa Barangay Palok, Sool, Dumangas, Iloilo. Dira sa Ibuni Ivory Optical Clinic sa Barangay Aurora kay Dr. Ibuni Chavez kag sa staff, good morning. No, subong man dira sa aton nga mga abyan dira sa Ice Bubble Laundry Shop ang Kapi Machato. No, kamusta sa South Terminal Barangay Tabukan, Mr. and Mrs. Rolly and Arlene Jocampo Magallanes. Sa mga barangay official naton, no, good morning. Honorable Barangay Kagawad Rini Ditablan, Honorable Barangay Kad Crisostomo Bandante, Honorable Barangay Kad Mary Chris Dronela, Honorable Barangay Kad Drip Padbicon. Good morning sa inyo. Kag sa aton sa mga Philippine Coast Guard Auxiliary, no, headed by Alexis Ribas. No, good morning sa Philippine Coast Guard Station Dumangas kay Sir Niklaw, ang atong station commander, kay Ma'am Jaquilo Ang, no, sa Philippine Coast Guard Auxiliary. Sa inyo tanan-tanan dira sa atong mga malabutan kag mabatian ining atong pagpanamyaw sa mga lula kag lulo, no, sa mga couples dira, sa mga mag-abyan dira, sa mga enemigahay dira. So padayon lang sa batch 1981 Dumangas General Comprehensive High School, no, kay Nining Mayflor, kay Bambi, kay sa tanan-tanan nga mga batch classmate namon sa Dumangas General Comprehensive High School batch 1981. No, sa aton pamilya, sa mga Ditablan pamilya, Luzon, Visayas, and Mindanao, especially diri sa Banwa San Dumangas, sa mga pamilya namon dira sa Banwa San Tigbawan, Barangay Nagba, Barangay Kanabuan, Barangay Barusong, no, sa Pututan, sa mga Solomon pamilya sa Barangay Barasan, no, kag subong man sa akon mga kinabuhasan kag mga kaapuhan, mga iyado kag iyada, kumari kumpare, sa tanan-tanan nga ba kuan ninyo, salamat. So please subscribe, like, and share sa mga videos nga gina-upload naton. Na kung wala man ang aton nga munting channel nga ini. So salamat sa padayon niyo nga pag-support, sa inyo padayon nga pagtan-aw sa mga videos nga gina-upload naton. Hindi kita makalipat sa pagtumok sang notification bell para nga mangin updated ka mo pirmi sa atong mga videos nga gina-upload. So madamo gid nga salamat, kabay nga ara lang kamo sa maayo nga lawas. Hindi ka mo pagbabayaan sang mahal nga Dios, po sa inyo pinalangga sa inyo kabuhi. Magpangamuyo lang kita sa mga nagamasakit, kabay nga paayuho na kamo ni Lord sang inyong mga ginabatyag. So maghalong lang. So good morning, happy Valentine's sa inyo tanan-tanan. Good morning, and I love you all. Bye-bye!